ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और कश्मीर के मुख्य मौलवी मिरवाइज उमर फारूक ने भारत में धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इसे मुसलमानों के लिए गहरी चिंता का विषय बताया है। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान मिरवाइज ने कहा, इन कार्रवाइयों में एक सोची समझी रणनीति नजर आती है। उन्होंने हाल के उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश की 500 साल पुरानी शाही जामा मस्जिद, राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह और चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद मामले का हवाला दिया। उन्होंने कहा, शाही जामा मस्जिद संभल पर अदालत के आदेश से हुए सर्वे के दौरान 5 मुस्लिम युवकों की जान गई। अब अजमेर शरीफ दरगाह, जो दुनिया भर में प्रतिष्ठित है, उसके लिए भी ऐसे ही आदेश दिए गए हैं। मिरवाइज ने इसे बाबरी मस्जिद विवाद की याद दिलाने वाला बताया, जो मस्जिद के विध्वंस और अदालत के बहुसंख्यक पक्ष में फैसलों के साथ समाप्त हुआ था। मिरवाइज ने कहा, ऐसी कार्रवाइयां लाखों मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं और भारत के संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते से जो वाक़यात, जो हालात हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं, वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के संभल इलाके में जामिया मस्जिद, शाही जामिया मस्जिद 500 साल से ज़्यादा जो पुरानी है, उसकी जब कोर्ट ने सर्वे की का हुक्म दिया तो मुसलमानों ने बरमला एहतजाज किया, उन पर गोलियां चला दी गईं और 5 मुसलमान शहीद कर दिए गए। अभी ये जख्म ताज़ा ही था कि आपने देखा कि 2 दिन कबल एक और बार कोर्ट ने अजमेर शरीफ की जो तारीखी दरगाह है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उस दरगाह की निस्बत उनके साथ है, तो कोर्ट ने एक बार फिर उस दरगाह की सर्वे का हुक्म दिया है। इससे कबल आपने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद, उसकी भी सर्वे का हुक्म दिया गया। उससे कबल आपने देखा कि तारीखी बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ। ये सारे वाक़यात हमारे सामने आया है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी, न्यायपालिका और सरकार के आदेशों से किए जा रहे इन सर्वेक्षणों से धार्मिक सौहार्द को गंभीर खतरा है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो इसके किसी भी जनाक्रोश के लिए जिम्मेदार केवल अधिकारी ही होंगे। मैं यहाँ पर यह बात बरमला कहना चाहता हूँ कि यह हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है। कोर्ट में शिकायत दर्ज की जाती है और कोर्ट फौरन हुक्म देता है कि तारीखी इबादत गाहों की सर्वे की जाए। हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना ये नजर आ रहा है। मुसलमानों में दिन ब दिन ये तशवीश बढ़ रही है कि ये कोई मिली भगत तो नहीं है कि जिसके जरिए से मुसलमानों के जज्बात, मुसलमानों के एहसासात, मुसलमानों के दीनी मराकिज जिनके साथ उनकी वाबस्तगियां हैं, सालों से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से, उन मराकिज को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम पर भी चिंता जताई, जिससे भारत और जम्मू कश्मीर के मुसलमान चिंतित हैं। मिरवाइज के नेतृत्व वाले मुस्लिम धार्मिक संगठनों के गठबंधन मुत्ताहिदा मजलिस-ए उलमा ने इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति से बैठक की मांग की है। मिरवाइज ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप का आह्वान किया और आगाह किया कि यह क्षेत्र में सामुदायिक सौहार्द के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। आप जानते हैं कि अजमेर की जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उसके साथ सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाबस्तगी नहीं है बल्कि पूरे बर्र सगीर के करोड़ों मुसलमानों की वाबस्तगी उस दरगाह के साथ है।
یہ درگاہ پچھلے 800 سال سے وہاں پر قائم ہے، اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک کورٹ کیسے کسی کے کہنے پر اس کی پھر سے سروے کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ افسوسناک طرز عمل ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے مسلمانوں کے جذبات بھی مجروح ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے بھی ہزاروں مسلمان جو ہے اس درگاہ میں جاتے ہیں۔ ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہندوستان ایک سیکولر ملک نہیں ہے؟ کیا ہندوستان کے آئین میں مسلمانوں کے تحفظ کی بات نہیں کہی گئی ہے؟ کیا یہاں پر جو آئین ہے اس آئین میں یہ بات واضح نہیں کی گئی ہے کہ جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے وہ برقرار نہیں ہے؟ تو کیوں بار بار ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جس سے فتنہ، فساد، آپسی منافرت کو جنم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ افسوسناک طرز عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وقف کا جو معاملہ ہے، وقف امینڈمنٹ بل جو پارلیمنٹ میں ہے، اس کے حوالے سے بھی جہاں ہندوستان کی پوری مسلم قیادت پریشان ہے، جموں کشمیر کی مسلم قیادت نے بھی، ہم نے ایک اور خط کل ہی روانہ کیا ہے اس کے سربراہ کو، اور یہ کہا ہے کہ ہماری بات سنی جائے، یک طرفہ فیصلہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے پورے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں۔ یہ معاملہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ مسلمانوں کے عقیدے کا معاملہ ہے، یہ شریعت کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، اور اس میں مداخلت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ حالات کی سنگینی کا احساس کرے اور اپنے ذہن کو تبدیل کرے، اس مائنڈ سیٹ کو بدلائے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ان حالات و واقعات کا کوئی بیکلیش ہوتا ہے، کوئی حالات بگڑ جاتے ہیں، تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر ہوگی، کیونکہ وہ ایسے اقدامات دیدہ دانستہ اٹھا رہے ہیں، جان بوجھ کر اٹھا رہے ہیں، جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ عمل فوری طور سے بند کیا جانا چاہیے۔ کہ یہ مختصر اس میں عرض کروں، بیان کروں آج کے حالاتوں ہند حوالہ، تو مگر ونی آو یہ اطلاع کہ یور میڈیا آمت تو میڈیا ہسا تروک نہ یور مسجد مز کی، مے چھن تران فکری کہ یہ کیا طریقہ چھو آج کل کس دورس مز، آج کل کس زمانس مز، یہ ممکن کہ اگر کت ون تو ام پتہ کیا یی کت سو دباؤن، ام پتہ کیا یی سو کت نظر انداز کرن۔ اس پولیس کس ات طرز عملس مذمت کران، ملامت کران، بیٚیہِ چھِ تمن یہ ونان کہ طرز عمل بدلٲیِو، یہ کت کرٕنۍ، کت گژھِ لُکن تام واتٕنۍ، سٲنۍ کت چھِ برملا، چاہے کٲنٛسہِ پسند یی یا نہ یی۔